Hi guys, luluto tayo ng tokwat baboy. Prinito ko na guys. Yun yung baboy oh. Pitik check. Uy, sarap! Sili, di mawawala yung sili, sibuyas, bawang. Pinchay. Yan ang ulam namin guys ngayon. Pananghalian. Thank you guys. Hi guys, luluto tayo ng tokwat baboy. Prinito ko na guys. Yun yung baboy oh. Pitik check. Uy, sarap! Sili, di mawawala yung sili, sibuyas, bawang. Pinchay. Yan ang ulam namin guys ngayon. Pananghalian. Thank you guys.